Guru-guru dan rakan peserta yang dihormati, objektif pertandingan ini diadakan adalah bertujuan untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan pelajar. Selain itu, pertandingan ini turut bertujuan untuk memberi peluang dan mencukir bakat para peserta dalam mempersembahkan sebuah resensi buku kegemaran mereka. Sebelum pertandingan bermula, izinkan saya memperkenalkan panel hakim pertandingan. Cik Diana Lee Chun Ho, Penolong Pegawai Pendidikan Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran PPD Selangor, dan Cik Kamarul bin Julai, Ketua Panitia Subjek Kesastraan Melayu, dan Cik Doliana Anak Jam, Guru Bahasa Melayu SMK Ulu Balingian. Seterusnya, makluman kepada para peserta, setiap peserta diberi masa selama 10 minit. 5 minit untuk sesi resensi buku dan 5 minit untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh juri. Loceng akan dibunyikan kali pertama selepas 3 minit. Loceng terakhir akan dibunyikan selepas tamat 5 minit yang diperuntukkan untuk resensi. Kini, tibalah masa mendengar resensi dari peserta pertama, Hendrika Ilham Anak Mensan. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani pada hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hendrika Ilham Anak Mensan dari kelas 4 Ambitious. Ingin meresensikan 5 buah buku. 5 buah buku. Buku yang paling saya gemari baca dan saya minati ialah Naratif Ogon Soto, diterbit oleh Anwar Ridwan. Watak utama yang terdapat dalam buku ini ialah Kawan Baru, Kota Atu dan Garu-Garu. Novel ini mengisahkan tentang perihal sebuah negara kepulauan di Lautan Pasifik yang bernama Ogon Soto. Novel ini merakamkan peristiwa menggunakan binaan naratif yang kompleks. Nilai yang saya perolehi di novel ini ialah nilai keberanian. Pengajaran yang saya perolehi di novel ini, kita perlulah berani dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saya, buku ini boleh dibaca secara selapis, tetapi lebih indah jika murid dapat meneliti perkara yang tersirat di dalam novel ini dengan menggunakan peristiwa yang terdapat dalam buku ini dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin melafazkan beberapa rangka pantun. Jika ada di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Kami tanya, selain daripada dua nilai unik yang di dalam, apa nilai unik mempengaruhi kehidupan kamu sama ada di rumah ataupun di sekolah? Saya berdekat sekolah ini, saya bertanggung jawab dengan menolong guru-guru dan rakan-rakan. Itu saja. Mana satu watak paling kamu suka di dalam buku ini? Watak yang paling suka saya di dalam ini ialah Kawan Malu, kerana dia seorang yang pemberani yang mencubai memasuki kapal orang putih. Dia tidak segan dan sanggup mencerobohi kapal orang putih sebab dia ingin melihat dunia luar. Jadi, memberikan 6 berdasarkan watak yang paling kamu gemari tadi. Bagaimanakah watak ini telah memberi inspirasi dalam kehidupan kamu lepas membaca buku?
berani untuk hadapi apa-apa rintangan, walaupun rintangan tidak kira di mana-mana sahaja. Kita perlu berani untuk mencoba dan hadapi rintangan tersebut. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri, para guru, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Edwin Steven dari kelas 5 Business menjawab jawatan sebagai seorang pengawas sekolah sejak tingkatan 2 hingga sekarang. Hari ini saya akan meresensi 5 buah buku yang saya gemar, yaitu Di Sebalik Menara, karya Dayangno, Kaedah Meraih Kebahagiaan, karya Jafar Man, Jalan yang Lurus, karya Syafiai Muhammad Ramli, Lusana Cinta, Muhammad Fazli Yusof, dan Bully. Antara 5 buku yang saya lebih gemar, antara buku yang lebih saya gemar antara 5 buku ini ialah Di Sebalik Menara, tentang seorang wanita berusia 20-an yang bernama Farisa. Dia diamanahkan untuk menggodam 3 kelompok komputer di soft lab dengan tujuan untuk memulihkan sistem Dinara yang digodam. Namun terdapat berbagai musibah yang menimpanya yang menjadi punca halangan, dan pada akhirnya usaha tersebut menemui kegagalan. Moral daripada cerita ini adalah kita tidak patut merampas kebebasan seseorang walaupun ia merupakan salah satu jalan kejayaan. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Apakah watak utama dalam cerita Di Sebalik Menara? Watak utama dalam novel Di Sebalik Menara ialah Farisa. Farisa ya. Berdasarkan watak utama Farisa ini, apakah perwatakan Farisa yang menjadi perwatakan yang paling dekat dengan diri dalam kehidupan sehari-hari? Pada pendapat saya, watak Farisa yang paling dekat dengan diri saya yaitu kejujuran dan kerajinan. Contohnya, saya jujur, antara contoh perwatakan yang saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu kerajinan. Contohnya, walaupun kerja tugasan yang diberikan guru boleh dikira banyak, tetapi saya berusaha sedaya upaya untuk menyiapkannya. Selamat pagi, Abang Robert. Ya, selamat pagi. Saya terdengar tadi mengucapkan watak yang kamu suka itu dan keistimewaan dia adalah cara mengatasi masalah yang mengalami kehilangan kan? Iya. Apa beda cara dia bersama dengan cara kamu semasa kamu menghadapi masalah atau berbayar? Ada beda kan? Ya, Farisa menyelesaikan masalah dia dengan lebih spesifik, tapi saya mungkin boleh cakap lebih mudah, begitu. Bagaimana spesifik dan bagaimana beda maksud kamu? Boleh cerita sedikit? Contohnya, Farisa menjalankan tugasnya yaitu menggodam 3 kelompok komputer tadi dengan teratur dan juga dengan sempurna. Dibandingkan dengan saya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru dengan singkat, macam itu. Maksud ada Edward
kamu apa refreshing ada duduk ini apa belajar teknik ya. Ya. Oke. Satu soalan lagi atau untuk oke. Boleh tak dulu tanya? Semasa kamu guna cara teknik yang kamu cerita itu untuk menyelesaikan masalah, membawa apa masalah semasa kamu merawat atau mana-mana? Benar? Tolong ulang. Maksud itu cara kamu menyelesaikan masalah adalah simple, Ya. bukan saja itu membawa pengaruh kepada kamu kan? Kesan positif kan kesan negatif berbanding dengan teknik. Bagi saya, cara saya menyelesaikan masalah dengan singkat itu lebih mendatangkan kurang mendatangkan kesan baik daripada kesan buruk. Antara contoh kesan buruk yang saya dapat ialah saya saya hanya memerlukan sedikit masa untuk menyelesaikan masalah dibandingkan dengan orang lain yang perlu masa yang banyak, dan tugasan yang selalu saya mudahkan selalunya tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Contohnya tidak kemas dan tidak kurang memuaskan. Oleh itu saya coba untuk berubah dan mengikuti pewatakan daripada Farisha dalam buku ini. Oke, sangat baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi, salam perpaduan, salam dari ilmu amalan membaca buat para hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru dan rakan sekalian. Berarti arah tiada peduli, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Mark Xavier Anak John, pelajar tingkatan 3. Saya merupakan seorang pengawas pusat sumber sejak dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Saya juga telah menyertai beberapa buah pertandingan, antaranya ialah pertandingan Pesta Pantun peringkat negeri Sarawak, pertandingan TVPSS peringkat sekolah, pertandingan bicara buku peringkat sekolah. Pada resasi kali ini, saya amat teruja untuk berkongsi dengan anda semua sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Lakukan Perbuatan Positif, karya Amir Shah. Penulisan kreatifnya diterbitkan oleh Pustaka Nurul yang mengandungi 22 halaman keseluruhan. Terdapat 5 buah buku yang telah saya baca, tetapi saya memilih buku ini kerana mudah dibaca dan difahami, terutamanya dari aspek kosakata. Marilah kita sama-sama mendalami buku ini dengan lebih dalam lagi. Buku ini telah mengajar saya untuk menuju masa depan yang cerah. Bertunjangkan kewarasan minda saya yang arif dan bijaksana, semua orang pasti mahu percaya. Tiada sesiapa pun mahu menerima kegagalan. Kalau ada yang mengalaminya, sudah pasti mereka akan menjadi sedih, hampa serta kesal. Semua orang sedia maklum. Sekiranya kita ingin menjadi orang percaya, kita haruslah menjauhi hal-hal yang dianggap negatif. Contoh perkara negatif yang saya ambil dari buku ini ialah penyalahgunaan gaji secara oleh golongan remaja. Anda jangan sesekali mendekati dadah kerana dadah membawa pada. Nilai yang saya dapat ambil dari buku ini ialah bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar, kita haruslah bertanggungjawab dalam membentuk jati diri yang tinggi. Sebelum saya mengundurkan diri di
izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Kalau ada subur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, Tokoh Nilam Bestari. Mohon permisi. Xavier, satu buku yang sangat menarik. Jadi berdasarkan pembacaan Anda, saya ingin bertanya satu soalan. Bagaimanakah Anda untuk kekal positif jika Anda dikelilingi oleh ramai orang yang negatif? Saya ulang soalan, paham? Bagaimanakah cara untuk Anda kekal positif jika Anda dikelilingi oleh ramai orang yang negatif? Saya akan menjauhkan diri daripada orang yang tidak waras dengan hal yang sedemikian untuk mengelakkan diri daripada melakukan. Jika Anda menjauhi diri dari orang yang negatif, maksudnya Anda juga telah bersikap negatif. Jika itu ialah ahli keluarga Anda, bagaimana? Bagaimana cara untuk Anda kekal positif jika Anda dikelilingi oleh orang yang negatif? Saya akan menasihati mereka supaya menjadi macam saya sendiri, tidak selalu Bagaimana cara untuk Anda menjadikan mereka juga bersikap positif? Contohnya saya akan memberi nasihat kepada mereka secara berkumpulan untuk tidak berfikiran secara Oke, saya harap itu berlaku dan Anda tidak juga terjerumus dalam orang yang negatif. Terima kasih. Melalui penceritaan waktu tadi kepada dikatakan berkenaan dengan kosakata. Oke, boleh kamu menyatakan apa kosakata yang kamu dapat dalam buku tersebut? angkara, sesuatu yang buruk, Lagi? terjebak, terpesong, terjebak dalam perkara yang negatif. Adakah kosakata yang mengandungi kata yang positif? Sebab yang kamu nyatakan tu lebih kepada negatif. Bolehkah cikgu tahu mengapa kamu lebih fokus kepada negatif? Dan kosakata yang negatif dia lebih sentuh hati kamu kan? Sebab buku ini hanya menyatakan kosakata yang negatif, katakan tidak untuk ada. Oh. Kini semangat berjuang semakin gagah menyeluk berkasam di mata dunia wira tonggak negara. Terima kasih penerus acara, barisan panel hakim yang berkarisma, penjaga masa yang peka dengan jamnya, guru-guru serta hadirin hadirat. Datang ke hulu bersantap kemari, dijamu si abu buahku ini. Mekti Johannes nama diberi, penuh hajat dibawa ke sini. Tanpa melengahkan masa, saya akan perkenalkan diri saya. Saya menjadi seorang pengawas sejak tingkatan 1 sampai sekarang saya tingkatan 3. Selain itu juga, saya pernah menyertai pertandingan tarian peringkat negeri Sarawak di Betong, pertandingan pesta pantun sempena Imangsang Anak Sarawak di Bintulu, pertandingan pidato yang diadakan di atas talian, dan pertandingan TV PSS saya telah mendapat naib juara. Selain itu juga, saya telah membaca 5 buah buku, iaitu Berkat Kasih Sayang, Detektif Hantu, Membaca Jambatan Ilmu, Kasih Yang Suci, dan Askal Pejuang Keamanan. Satu buku sahaja yang memikat hati saya iaitu Askar Pejuang Keamanan, karya Nurhaini Syariah. Nak dengar dengan cerita lebih lanjut? Buku ini telah mengajar saya tentang erti sabar ketika melakukan sesuatu. Kerana seorang pejuang haruslah sabar ketika menjalankan tanggungjawab mereka. Selain itu juga, buku ini mengajar saya tentang berdisiplin, contohnya di sekolah.
Saya selalu berpakaian kemas melalui bacaan buku ini dan berambut pendek. Seorang perwira haruslah mempunyai disiplin yang tinggi. Bukan itu sahaja, haruslah berani menentang penjajah. Selain itu juga, di dalam kelas, kami juga pernah belajar tentang perjuang kuasa barat menentang penjajah asing dan banyak lagi. Buku ini juga banyak menerapkan nilai patriotisme. Contohnya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengukuhkan semangat perpaduan demi melahirkan negara yang aman damai. Selain itu juga, buku ini banyak memberikan erti tentang seorang tentera, di mana seorang pejuang haruslah mempunyai nilai yang gagah semasa melakukan suatu kerja. Dengan buku ini juga saya memahami mengapa seorang perwira mereka memakai kostum berbaju hijau, kerana apabila mereka memakai baju hijau, pada ketika dahulu mereka berperang di hutan. Hal ini mereka dapat sukar ditemui oleh penjajah asing. Sebagai penutup wacana akhir, saya mensyaratkan anda semua memupuk semangat patriotisme di dalam diri anda supaya negara yang aman damai ini dapat dirasai oleh generasi akan datang. Itu sahaja, jam loceng pun sudah berbunyi, menandakan masa telah tamat. Sekian, terima kasih. Adik Lintus Johannes, saya ada satu soalan. Perlihatkan keadaan diri anda sebelum anda membaca buku ini dan selepas anda membaca buku ini. Baiklah, soalan yang ditanya akan saya jawab. Sewaktu saya sebelum membaca buku ini, saya akan melihat tajuk dia dahulu. Lepas saya melihat tajuk, saya akan membaca dan saya mendalami kenapa seorang askar pejuang harus mempunyai sikap, contohnya berani, berdisiplin dan sebagainya. Buku ini juga banyak memberikan erti yang positif kepada pelajar-pelajar di sekolah. Saya ulang. Saya beri contoh. Contohnya, sebelum anda membaca buku ini, mungkin jika anda melihat keadaan yang gelap dan tidak itu anda menjadi takut. Okay? Tapi selepas anda membaca buku ini dan mendalami aspek-aspek yang ada dalam buku tersebut, bagaimana keadaan anda selepas itu? Selepas keadaan saya membaca buku ini ialah saya tetap berani kerana seorang pejuang tidak perlu takut semasa melakukan sesuatu kerja. Boleh beri contoh? Contohnya apabila menentang penjajah asing suatu hari nanti. Contoh yang ada berlaku dalam keadaan diri anda sekarang di sekolah. Contohnya saya perlu yakin apabila menjawab suatu soalan, contohnya di dalam kelas maupun memberikan ucapan di khalayak yang ramai. Jadi anda sekarang lebih yakin lah lepas baca buku ini. Teruskan. Okay. Selamat pagi. Ada Lintus. Okay. Boleh cikgu tahu apa pernah kamu buat yang paling berani? Ceritakan. Baiklah, soalan yang jawab
Soalan ditanya saya akan jawab. Contohnya yang membuat saya berani ialah semasa hari itu saya menyertai pertandingan pantun. Walaupun saya pertama kali menyertai dan tidak mempunyai pengalaman, tetapi saya tetap berusaha untuk mendapatkan pengalaman yang lebih. Suatu saya menyertai pertandingan itu, walaupun tidak mendapat tempat yang baik. Bagaimana kamu tahu kita belum habis pertandingan lah? Berani kamu angkat kegagalan kamu boleh. Bolehkah cikgu tahu sebenarnya cikgu lebih berhasrat kamu jangan kamu melawan penjajahan di sekolah, bukan untuk negara, untuk kamu sendiri kan, betul? Melawan apa yang tidak betul kan? Adakah pernah kamu berani seperti ini, kamu melawan yang tidak betul, sama ada di kalangan guru ke, ataupun di kalangan murid ke, ataupun apa? Ceritakan, boleh? Pernahkah kamu melawan sesuatu untuk menjaga kebetulan sesuatu isu? Contohnya, kamu rasa kamu tidak meniru kan, tapi orang cakap kamu meniru, kamu mempertahankan diri sebab kalian ini barulah keberanian untuk melawan sesuatunya orang cakap tidak betul. Pernahkah? Contohnya sesuatu itu memfitnah saya untuk yang penting dalam pelajaran. Cara saya mempertahankan diri ialah dengan saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Saya itu juga saya akan menggunakan bahasa yang sopan dengan menggunakan bahasa yang sopan untuk berkata tingkah dan tidak menggunakan bahasa yang kasar suatu membuat saya membuat perhinahan dengan pihak lawan. Pernahkah ada serangan kamu, fitnah kamu? Sebagai contoh. Oh, sebagai contoh. Sangat baik termasuk persahabatan kamu semua orang baik. Oh, sangat baik saja. Ini saja, terima kasih. Saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya dari Biasa Kanajaga. Saya dari kelas Foundation. Saya merupakan seorang pengamat sejak saya dari tingkatan 2 dan telah menyertai pertandingan sajak dewan muda pada masa saya tingkatan 2. Di antara 5 buku yang telah saya minati adalah Darah Titik di Selatan karya Muhammad Sani. Saya membaca buku ini semasa saya tingkatan 2 dan telah menyukai bagaimana cerita ini ditulis dan diatur. Ia membuatkan saya ingin menulis cerita mengenai pejuang tempatan juga. Cerita ini, buku ini mengenai seorang pejuang tempatan di Malaysia, lebih tepatnya di Pahang, yang dikenal sebagai Dato' Pahaman. Beliau merupakan pejuang menentang penjajahan British di Pahang dan juga seorang tokoh yang terkenal. Beliau membuatkan saya merasa kita harus mencintai negara dan mempertahankan hak kita sebagai rakyat dan sebagai rakyat tempatan, agar kita memiliki hak sepenuhnya untuk mempunyai dan mengekalkan amalan tradisi kawasan tempat. Pengajaran yang boleh kita dapat daripada buku ini adalah kita kena sentiasa waspada terhadap anasir-anasir luar yang mungkin memiliki pemikiran yang buruk yang akan membuatkan kita jatuh ke dalam sesuatu masalah atau musibah. Selain itu, kita kena menerapkan nilai bersatu padu dalam masyarakat agar kita dapat bersatu padu dan bekerjasama sekiranya kita mengalami masalah atau berlakunya musibah yang membuatkan kita
membuatkan negara kita jatuh ke tangan kuasa asing. Itu saja. Terima kasih. Ya, ini saya amat tertarik tadi sebab Anda telah membaca buku ini pada tingkatan 2, dasar Anda tingkatan 4. Jadi sudah 2 tahun dan Anda masih mengingati buku ini. Jadi saya sekarang ingin tahu, adakah tahun ini Anda telah cuba untuk membaca buku ini sendiri? Adakah tahun ini Anda telah membaca buku ini sekali lagi? Saya ingin membaca, tapi sangat Tapi belum sempat membacanya. Oke, bagus. Sebab setelah 2 tahun Anda masih ingat apa yang berlaku dalam penciptaan buku tersebut. Jadi adik Eric, berdasarkan penciptaan kamu tadi, bagaimanakah perjalanan watak utama dalam cerita ini memberi inspirasi kepada Anda untuk mengharungi kehidupan Anda sebagai seorang pelajar di sekolah? perjalanan watak utama dalam cerita ini yang membuatkan saya ingin mengharungi perjalanan kehidupan saya sebagai seorang pelajar adalah bagaimana beliau bersungguh-sungguh untuk mempertahankan hak bangsa beliau, bangsa rakyat di kawasan yang beliau pegangi. Oleh kerana beliau adalah seorang pembesar, beliau menentang penjajah Inggris yang membuatkan masyarakat tidak memiliki peluang untuk memiliki hak, untuk memiliki hak dalam sebagai contohnya berkebun ataupun melakukan urusan nelayan di sungai. Dan ia dibatas oleh penjajah Inggris dan ia dan watak utama itu memperjuangkan hak tersebut untuk rakyat. Itu yang Anda ceritakan berdasarkan cerita watak utama itu. Tapi yang ingin saya tahu ialah bagaimana Anda sebagai watak utama dalam kehidupan diri Anda mengharungi kehidupan Anda di sekolah ini berdasarkan inspirasi kepada watak utama. Saya mengharungi kehidupan saya sebagai seorang pelajar dengan menghargai apa yang diberi kepada hari ini, diberikan pendidikan secara percuma dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh agar oleh kerana itu telah diperjuangkan oleh tokoh pejuang masyarakat untuk menghargai perjuangan. Kalau Dato' Pahaman yang mempertahankan hak orang-orang, oke, sekarang saya sebagai seorang murid, bagaimana cara kamu nak menjaga hak kamu sebagai seorang murid di sekolah? Cara saya bekerja untuk mempertahankan hak saya sebagai seorang murid adalah dengan menyuarakan pendapat saya sekiranya ada kesalahan atau ada sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan yang saya inginkan, yang untuk kebaikan pelajar yang lain, agar kita dapat menikmati. Sampaikan pada Eric, bolehkah kamu telah sekali senaraikan ciri-ciri istimewa yang kamu dapat untuk tokoh utama itu? Amanah dalam melakukan tugas, bertanggung jawab dan juga berani. Dan memiliki perasaan cinta. Oke, daripada 4 ciri-ciri yang kamu senarai, mana satu ciri-ciri paling kamu contohi? Contoh yang kamu rasa ciri itu kamu ada ataupun kamu rasa
Kamu ada ciri-ciri sama dengan tokoh itu? Amanah. Mana? Boleh cerita sedikit, kongsi sedikit cerita tentang amanah kepada cerita kamu. Saya merasakan saya kadang-kadang tidak memiliki rasa amanah itu terlalu tinggi dalam diri saya. Sebab apabila saya diberikan satu tugasan, saya melakukannya kadang-kadang memikirkan kebaikan, keburukan atau bila dan mengikut perasaan saya nak ataupun tak nak. Saya rasa kalau saya memiliki rasa amanah itu dalam diri saya mungkin dapat mempersiapkan dan melakukan kerja itu dengan lebih baik. Termasuk kamu nak contohi tokoh itu, jika apa sesuatu tugasan, jual saja. Betul? Jika dapat sesuatu tugasan ataupun apa daripada itu, kamu berjuang untuk kejayaan. Okey, tadi saya dengar satu isu tersebut. Okey, kawasan setempat ada isu-isu yang kepentingan kamu tentang mengawaskan negara. Bolehkah bincang sedikit apa isu kamu memperhati sedang berlaku di kawasan setempat yang kamu tahu? Kurang kesadarannya kepentingannya pendidikan kepada anak-anak di kawasan setempat seperti rumah baca, boleh cerita sedikit? Banyaknya remaja sekarang ini kurang memandang kepentingan pendidikan dalam diri mereka dan mengambil itu sebagai sesuatu perkara yang tidak penting. Mereka lebih suka konten sekolah, melakukan perkara yang tidak guna seperti merentin, melakukan masalah gejala sosial yang membawa keburukan. Saya rasa dan mereka harus tahu bahawa pendidikan itu penting agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik di masyarakat. Ketika kamu sekarang adalah sebuah rumah panjang, satu rumah panjang menghadapi isu yang sama, berikan itu satu langkah untuk mengatasinya. Menasihati siapa? Remaja tersebut, bapa mereka atau penjaga mereka. Terima kasih. Kepada tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, sebelum saya membuka bicara, saya akan melafazkan serangkap pantun. Buah betik, buah mangga, dibawa pergi bersama cikgu janda. Saya harap tuan-puan gembira mendengar saya kongsikan cerita. Nama saya Esther Anding, anak debun dari kelas 4 EBSES dan saya seorang pengawas. Saya seorang pengawas yang telah berkhidmat selama dari tingkatan 2 hingga tingkatan 3 dan berhenti dan bersambung pada tingkatan 3 hingga sekarang. Dan saya pernah mewakili sekolah rendah di Nangah Selangau untuk pertandingan bola sepak pada tahun 2018 di SK Sungai Sepiring. Pada hari ini saya akan kongsikan 5 buku kegemaran saya, yaitu Ku Bentang Selai Peta, Jaket Kulit Kijan dan Insta Kabul, Di Sebalik Dinara, Naratif Ogon Soto, dan yang terakhir Nilai Insan. Daripada buku yang saya kongsikan tadi, saya akan pilih satu buku kegemaran saya, yaitu
jaket kulit hijau dari Istanbul. Saya minat buku ini kerana buku ini mempunyai puisi tradisional, puisi modern, prosa tradisional, cerpen dan drama. Daripada 5 kandungan yang saya kongsikan tadi, saya akan pilih satu kandungan yang saya gemar, yaitu drama. Tajuk drama itu ialah Berkhidmat untuk Negara yang dikarang oleh Hafiz Zulkarnain Adam. Watak utama yang terdapat dalam drama tersebut ialah seorang remaja yang bernama Aiman. Remaja yang bernama Aiman ini berumur 17 tahun. Dia seorang agresif dan tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi nasihat ibu bapa. Watak yang kedua ialah Gil Ghazali. Gil Ghazali ialah bapa kepada Aiman. Gil Ghazali merupakan seorang pekerja yang bekerja di pejabat. Watak yang ketiga ialah Masna. Masna ialah seorang ibu kepada Aiman. Nilai yang saya dapat dalam novel ini ialah nilai patriotisme dan nilai keberanian. Nilai keberanian saya menerapkan nilai keberanian tersebut kerana saya menyertai pertandingan ini. Manakala nilai patriotisme ialah saya dapat mencintai negara sendiri dan dapat mengamalkan dan dapat meningkatkan nilai nasionalisme dalam diri saya. Pengajaran yang saya dapat dalam novel ini ialah saya perlu berani menyertai dalam pelbagai pertandingan. Contohnya pertandingan ini berbicara dan sebagainya. Saya juga dapat memupuk nilai patriotisme dalam diri untuk kehidupan seharian. Pada pendapat saya, buku ini sangat berguna kepada kita kerana buku ini dapat membentuk generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Buku ini juga boleh digunakan untuk pembelajaran pada akan datang. Sekian, terima kasih. Saya menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan harian, yaitu contohnya nilai keberanian. Saya perlu berani untuk menyambut segala cabaran kerana ia dapat memupuk semangat keberanian dalam diri saya. Nilai patriotisme juga dapat memupuk untuk mencintai negara sendiri dan saya juga dapat meningkatkan nilai nasionalisme dalam di sekolah. Itu saja. Sekarang anda berumur 16 tahun ke? Saya ingin membawa anda ke masa hadapan. Digambarkan keberadaan anda 5 tahun ke depan dalam mempraktikkan nilai patriotisme sama ada dengan diri anda sendiri ataupun dengan masyarakat di sekeliling. Gambar. Baiklah.
Daripada umur saya sekarang, kalau saya bayangkan daripada 5 tahun untuk semangat patriotisme, saya akan menyertai program Jabatan Latihan Ketenteraan atau PLKN. Ini demikian kerana melalui program itu saya dapat mempertahankan negara sendiri daripada dijajah oleh negara lain. Saya juga dapat melayakan nilai nasionalisme kepada orang lain tanpa bantuan orang lain. Itu saja. Baik, untuk diri kamu, bagaimana pula dengan masyarakat sekeliling? Masyarakat, daripada perjuangan saya, masyarakat juga dapat memupuk nilai nasionalisme kerana mereka akan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan negara daripada dijajah oleh orang luar. Itu saja. Berarti adik Esther. Ya. Soalan saya sama, tapi saya kan tanya masa sekarang. Jika negara mungkin terlalu jauh untuk kamu, boleh kepikirannya bagaimana cara memulihkan kepada sekolah ini? Boleh cerita yang kita buat atau yang akan buat? Boleh ulang. Bagaimana cara memulihkan sekolah ini? Kamu boleh ceritakan cara yang pernah kamu buat ataupun cara yang akan kamu buat untuk sekolah ini. Cara yang saya akan buat untuk memajukan nama sekolah ini ialah akan menyertai pelbagai pertandingan. Melalui pertandingan itu, saya juga dapat mengharumkan nama sekolah tanpa takut, dan saya juga dapat memupuk nilai keberanian dalam diri untuk menyertai pertandingan tersebut dan dapat melangkah lebih jauh. Itu saja yang saya dapat buat untuk sekolah ini dan dapat membentuk nama baik sekolah ini. Semua pertandingan kamu ada nama? Betul. Tapi untuk ini baru pertama untuk saya ikut pertandingan. Ya. Bukan ada yang ikut pertandingan tapi sukan. Oh ya, sukan. Termasuk biasanya pencapaian kamu adalah di bahagian sukan. Bukan sukan saja tapi akademik boleh. Akademik. Ini adalah kali pertama akademik. Bukan sekolah rendah dah. Ada. Oke, silakan. Sama baik semangat kamu untuk mengharumkan nama sekolah, nama negara dan nama kamu sendiri. Sama baik. Terima kasih para juri. Saya akan mengundur diri. Sebagai kaum dan agama, misalnya Malaysia mempunyai berbagai agama tetapi mereka hidup dalam aman dan damai. Bak kata pepatah, seikat berserai serumput bersirih. Terdapat beberapa cara untuk menyemaikan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah mendekatkan diri dengan kaum lain. Sebagai seorang masyarakat Malaysia, kita perlu mendekatkan diri dengan masyarakat lain yang beragama, yang berkaum, yang berbeza. Misalnya, kita boleh mempelajari dasar daripada
rakan-rakan ataupun kita boleh mengenali, kita boleh berdekat dengan rakan-rakan ataupun saudara mara yang berlainan kaum untuk mendekatkan diri kita dengan kaum lain. Seterusnya, cara menyemai perpaduan dalam masyarakat ialah peranan ibu bapa. Ini demikian kerana ibu bapa juga mempunyai peranan dalam mendidik anak-anak mereka. Contohnya ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka dari kecil supaya mereka dapat membezakan perkara yang buruk dan jahat. Kesannya mereka akan berfikir sebelum melakukan perkara tersebut. Kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Merungkai uslub yang lebih menarik, iaitu pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran. Hal ini dikatakan demikian bagi meningkatkan kesedaran masyarakat madani. Contohnya, kempen perpaduan kaum. Natijahnya, hubungan antara kaum semakin lebih erat. Jelaslah bahawa pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Akhir sekali, masyarakat harus mengadakan rumah terbuka. Hal ini dikatakan demikian oleh kerana masyarakat dapat menunjukkan adat, tradisi, makanan tradisional mereka semasa rumah terbuka tersebut. Contohnya semasa sambutan hari gawai di rumah panjang, masyarakat dapat menjemput satu sama lain agar dapat mengeratkan hubungan dan mengenali satu sama lain dengan lebih erat. Jelaslah bahawa rumah terbuka dapat mengeratkan hubungan dan meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, kita haruslah menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian supaya kita dapat hidup aman dan damai. Oleh itu, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat perlulah dititik beratkan. Sekian, terima kasih. Antara kepentingan kita mengamalkan perpaduan dalam diri kita adalah untuk mengelakkan perkara negatif berlaku dalam negara kita. Contohnya, perselisihan paham antara kaum dan juga masyarakat. Sekiranya perpaduan tidak diamalkan dalam masyarakat, ia akan mengakibatkan negara kita menjadi negara yang penuh dengan kehuru-haraan dan perselisihan paham. Misalnya, negara kita penduduk akan berpecah belah dan menyebabkan negara kita menjadi lemah dan berupaya untuk dijajah lagi. Apakah contoh kempen yang boleh diadakan oleh kerajaan bagi tujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perpaduan? Saya akan menjawab soalan daripada Ibu. Pada saya, kempen yang sesuai untuk merapatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat ialah kempen yang bertajuk semangat perpaduan. Hal ini demikian kerana kerajaan perlu mengadakan kempen perpaduan untuk menyatukan masyarakat yang harmoni. Contohnya, melalui kempen itu masyarakat dapat bersatu padu antara satu sama lain. Kesannya, imej negara akan meningkat. Secara umumnya, semangat perpaduan ini perlu dipupuk lagi dari kecil supaya dapat diterapkan sehingga kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta bagi pilih Bahasa Melayu. Ketua Bidang Bahasa dan Penerjemahan
Siti Diviana, Guru Bahasa Inggris SMP Ulu lainnya. Seterusnya, maklumat kepada para peserta. Setiap peserta diberi masa selama 10 menit. 5 menit untuk sesi resensi buku dan 5 menit untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh juri. Loceng akan dibunyikan selepas tamat 5 menit yang diperuntukkan untuk resensi. Kini, tibalah masa mendengar resensi dari peserta pertama. Sonia sampai anak Ayub, dipersilakan. A very good morning to the judge, to the teachers as Miss Daisy Rita and Madam Roslini, to all of the participants here and to all of the students here. First of all, I would like to introduce myself. The name given is Sonia Samai Anak Ayub from class 3 Ambitious. And I used to be a library prefect since I was Form 1 until I quit at Form 2. And then, in the middle of when I was Form 2, I am chosen to be a oppressive prefect. And the most thing I'm proud about myself is I always got the first place and good marks during exam. Alright, let us go to the main topic. Alright, here I got my top 5 favorite books, and then I would like to tell you the title. The first one is Treasure Island. The second one is A Twist of Fate. The third one is The Weight of Water. The fourth one is Sunny Holiday, and the last one is Bungo's Stray Dogs. Alright everyone, can you guess what is the book I really like here? No? Well, let me tell you. The book I really like here is... Do you want to know? Bungo's Stray Dogs. Alright everyone, Bungo's Stray Dogs is literally written by a Japanese author. The name is Asagiri Kafka and illustrated by Harukawa Sano. You must be wondering why I like this book, isn't it? Yes! Well, here this book is about detectives that is solving mysteries around them. The main character in this story is Nakajima Atsushi. I really like this main character because he is brave, confident, like to help the others, and cheerful person. Sometimes I even ask myself, why I can't be like him? For your information, I am not a confident person, but this character told me to not afraid of doing a challenging things or new things. And now here I am talking in front of you and talking around the crowds. And then this book inspired me a lot. They tell me to be kind to others, respect the others. And then my most favorite quotes about this book is they said, effort what is important, result comes second. Then I asked myself, yes, why would we be afraid to try a new things? We don't know what will happen if we are afraid, right? And then the last thing is this book has animated into a Japanese animation, and you can search it online. The title is the same as the book, that is Bungo's Stray Dogs. To end of my speech here, I would like to recommend you to try to read out this book. Thank you.
Hello. Alright. So, how are you? I am fine, thank you. Alright. Sonia, can you share with us your experience standing there right now? Honestly, I feel afraid. I'm not comfortable talking in the front. But with my friends here, I feel confident with myself. Alright, thank you. Sonia, can I know, can you have some paper to you? What will you do? If you got some bad happening, so what you will do? Can you give me the example? How do you respect the other friends in class? How I respect the others. I will respect them by speaking politely to them, and I will not thinking bad about them. Example, one day you face a problem. Okay. It might be problems with a friend or in things that you are studying. Okay. Then what will you do if you face a problem? If I face a problem, I will not try to panic, keep calm, and I would like to share my problems to the others so that I can get better. And I would like to ask for my friends' advice. Even though it sounds like Chinese, I think we can learn a lot of value from them. There are Cinderella, Rapunzel, Beauty and the Beast, Alice in Wonderland, and Pinocchio. For today's book review, I choose the book entitled Snow White and Seven Dwarfs. This book was written by the famous and visionary Randall. This book was about a little girl named Snow White. Snow White was a beautiful princess that has lost her mother and father. She was kind girl. She was capable of doing a lot of things. I wish I was her. She was also willing to ensure that she was the most beautiful princess in the world. The moral of Snow White's story is that it will not make you hard, but kindness will. The queen was completely involved in vanity, which makes in her mind, but can't help Snow White found a friend and meet a prince that loved her and stood by her. Not only that, we also can learn that kindness and compassion can overcome blessings and courage. The story teaches us that despite the evil feelings, blessings and courage, the kindness and compassion shown by the seven dwarfs
is over everywhere. We can ever to the goodness in everyone. Now I believe that in the deep inside, those men was capable of kindness. Snow White was right. There is goodness in each and every one of us. In a nutshell, this is my most favorite book because it not only teaches me a lot of things and value, it also opens my mind as it shows that nothing is impossible. I really feel like I'm lost in word of word when I am reading this book. I hope in my sharing, everyone will try to read this book too. I will take my sharing with the saying from Snow White and Seven Dwarfs, who were in this book together. What goes around comes around. Eventually, kindness will be returned. That's all from me. Thank you. Hello. Hello, Alvina. Yeah, hello, Miss. Alright, Alvina. In your opinion, other than reading, what are the ways that you believe that will help you to improve your English? I think other than reading, how I can improve my English is by watching a movie English or drama, comic. Right, thank you. Alright, Alvina. From the story that you have read, can you describe or can you share with us which is the memorable event of the story that you remember? Which is the best part of the story that you can share with us? That I like. From this story, from story Snow White and Seven Dwarfs, I like the part when the princess. No, I like the part when the Seven Dwarfs help the princess by informing the prince because the Snow White was died, but when she get a kiss from the prince, she woke up again. I love that part. Good morning. One question. Imagine if you are the stepmother of White in this story. Okay. What you will do to change this story? If I the stepmother. Yes. Snow White in this story. Oh, that means that I need to win this story lah. I don't know. It's your opinion. You can say something. I think if I was a stepmother, also a queen, I need to make sure that Snow White was in her room and she was not around around the house, because me as a evil queen, I want to be a beautiful person, right? So I make sure the Snow White died because I want to be a beautiful person in the world. But Snow White is
feel you are a bad mother, right? Yes. So what you will do to change it? Can repeat again? So what feel you are a bad mother, right? What will you will do something to change it, right? How do you do it? What can I do? I think me as a evil queen, as a stepmother of the Snow White, I think I will find the Snow White and also the prince and kill them. Because I want to be a main character and also the only one. Because the only one person that beautiful in the world. I think all the stepmother are not bad because have a stepmother that love their child. Although there are not their one from one blood, is still her child. Because I was married her father, right? To me, we need to give love to child. So, teacher must want to ask now, you want to kill the Snow White or give her the love? Can repeat again? Just now you say you want to kill Snow White, right? So, teacher ask again. Now, you want to kill Snow White or give the love to her? If I'm in this character, but not as a evil queen, also a stepmother, I think I will give Snow White love because she need it because he has lost her mother and father, right? Everyone needs love to be happy. Right, everyone. Let us take turn for me. Now you have answered the question from the stepmother perspective, right? Yes. Okay, now imagine if you are Snow White. You have got a lot of trouble, right? Yes. Okay. So imagine if you are Snow White, would you be able to forgive your stepmother for all the doing? I think yes, because we need to be kind-hearted, right? We need to forgive everyone that make a mistake, even it was a big mistake, and it can make me be sad. Thank you. A very good morning to teacher, judges and my friend today. Today I am going to make a book review entitled Bicara Alam Tornado, written by Yin Jin Wong, South Korean writer. Okay. Now, this. Okay, this story is begin when we have three characters, Pipi, Ash and Toto White.
who want to save the other people in the city from the trouble of the tornado. The lesson that I have learned about this story is we need to prepare ourselves for any unpredictable situation. For example, Pipin and Ash try to looking for a basement in the city because the tornado will be happen for any time. Okay, that's all for me. Thank you. Okay, ada. Sudah. Hello. In your book, the main characters prepare for tornado, right? Can you elaborate more? How do they prepare for the tornado in the story? Preparation, right? Okay, the thing we should do before the tornado is we should run away from them if we outside of the house. For example, we need to run to the hall, to the hall of low area. Besides that, if we do not have a basement, we need to hide in the toilet and try to cover ourselves with jacket or anything that we can protect ourselves for any dangerous situation. But after the tornado has left the city, what we do is we need to get out from the buildings. Right. Alright, there are three main characters, right? Okay, out of the three main characters, which one do you remember the most and why? Favorite character. Okay. My favorite character in the story is Pipi. Pipi is very brave to save a child during the tornado. Besides that, he helps many people and she is brave. For example, Pipi has a daughter wife go into the tornado and try to spread out the Doppler radars towards the tornado. May I know why you choose this book story? Huh? Why you choose this book story? What? Oh, okay. I like this story because some of the scenes in this story give me information about the tornado, weather, and how to learn to survive it. Example, what will we do in real life? If we say, for example, we don't have tornado in our life. So, connect to your life in Selatan. But one always
I think plot. Learn. Yes. Now, think back. You have learned something from the book, right? From the story. Now, if that was to happen again in our area, what will we do? If that happens in suppose area, okay, what will you do? What is your first action? My first action is I need to go to the roof of the house because it was a high place. My test 1, 2, 3. A very good morning. I bid to the honorable judges, accurate timekeepers, teachers, and of course my dear audiences. So let me introduce myself. My name is Joshua Rimong and I am prefect for 2 years already. And I've been participate in various competitions such as public speaking, choral speaking, and others at state level. But I don't know why am I still this nervous. So please excuse me to deliver my words in simple and relaxed ways. Alright everybody, before I continue my words, did you bring your favorite books along with you? If you do, raise your hand. Let me see. The rest not even bring your favorite book. Why? Alright then, let me ask a question. Who is your favorite characters from your favorite books? Alright, so most of us might choose the lead role as their favorite characters, right? What is the reason? Why? Because they're handsome, pretty, stylish, or maybe smart. Well, to be honestly, I will choose the main character as my favorite characters too, because the story is about to tell about their life, like for their storyline. We're going to learn about their storyline. So let me introduce you my most favorite storybook so far. So my most favorite book is entitled Highway Girl. It was wrote by Valerie Waldy. This book complete with 171 pages. It is published by Scholastic Book. Alright everybody, let me ask a question again. Have you ever lived by your own? I mean, without your parents or your siblings? You did? Raise your hand, let me see. Alright. Then you have experienced Susanna life. Why? Alright, Susanna is the main character of this story. So from now I'm going to tell you that Susanna is a person who used to live by herself. Before, she used to live with her brother Dominic. But in case Dominic has to go to the overseas in America for seek for his fortune, Susanna tends to live alone by herself. But then, her relatives, the Grace family, tend to invite her to live together with them at their big house. Do you think Susanna will live with them? No! How do you know? You have not even read this book yet. Alright everybody, if you want to know more, grab this book as soon as possible. I really recommend this book for you. Okay, the most memorable moments from this book, which I read is, I remember that Susanna tends to send her brother to the riverbank because her brother about to go to the overseas, right? Like Dominic said, she refused, and he refused. No, sister, you don't have to send me. You have to stay. Take care of your own health. But Susanna was like, please, let me accompany you till the end of the road. And this really showed that how the bond between siblings can be tightened. Also, from this story, I learned that either you are a nerd, you are small, you are a soft-hearted person, didn't mean that you can do what others do. Being fat doesn't mean that you're not good at fashion style.
don't know how to swim doesn't mean that you are not float on the water. So from here, I want to tell you, please never underestimate yourself. Whether you're alone, no matter where you go, you have to remember that you are the main role of your own story, of your own life, just like Susanna. She's alone, but she's able to survive herself. She survived herself in a cottage keeper. Oops, I'm already spoiled a little. That doesn't mean doesn't mind. Later you read the rest. So I think I'm the end of my time already. That's all from me. Thank you. Some things to do offsite, including my siblings. So I tend to live alone because I'm not even at house during they're going to the place. Yes, the whole day for the 3 days. I mean, I'm the only one to stay. Yes, 3 days. For your information, I am the person who was scared of dark, especially at night. So I can even sleep at in the dark surroundings because I'm the person who was with a negative thinking actually. But I have my own ways, which I'm going to turn on the sleep lamp so that I can sleep comfortably. Once more. I'm sorry. Yes. But I'm ready to nature this time at an early of 14. So there's not really, how do you call that? I'm not really that scared because I'm ready to nature, so I know to manage myself. Yes, of course I know. I learned a lot of recipe from my mother actually. Actually, I read this book during my 15 years old. I learned this book from library. But it was still okay because I still have my parents on Disney night, unlike Susanna who was left by a family because they are dead already. And as you know that, as I told you that Dominic has left her alone, so it was more harder for Susanna instead of me. Anyone? Hello? Dominic lagi. Alright, Joshua. Can you tell me the title of this story again? Highway Girl by Valerie Walding. Highway Girl. Alright. In your opinion, why do you think that author choose Highway Girl as the title of the story? Based on my opinion, Valerie will choose the title of the story because from this story, the characteristic of Susanna, she was like the brave girl. Even though she was a girl, but she tend to brave herself to do this thing alone by herself. Can you even imagine that a young girl to do everything alone? Susanna, she's a great woman ever. Alright. So you mentioned that you like the story because you can relate to it. Yes. Alright. Do you believe that
the story that we read as a reader is something that we can relate to ourselves or something that we learn or we want to experience based on the reading. Can I choose both of them actually? Both of them. Yeah, both of them, because I learned that so much from this book. I used to become a person who underestimate myself. I would say, oh no, I can do this. No, there's not a chance for you. But I pull myself together to tell that there's nothing impossible if you have an effort, right? Doesn't winning a competition doesn't mean that you're not good at it. Because maybe there is a person who will practice more than you, so you have to pull yourself harder. That's how everything is going through. Alright. One more question for me, Joshua. Now, in your opinion, alright, how can you help your friends to cultivate or to promote reading? How can you help them to enjoy reading, especially in English? Alright, so actually I've got less friends who love English book, but I've never tried it before, but I have a suggestion actually. Nowadays, people love mystery, thrillers, genre of stories, or action, adventures, actually for us as a teenagers, right? So, why not we get more kind of adventurous genre of story so that they can enjoy? That might work because I'm starting with adventurous genre of story too before I'm going through to the action kind of book and others. Any more? All right, thank you. Please excuse myself. Hello to a fellow judges, our timekeeper, and to all the teachers and students that are here today. Today I want to review one of the 3 books, one out of these 5 books, which are Marguerite's Fountain, this one lecture to Wonders of the World, In Search of Peace, 22 Virgin Stories, and this one is short to The One-Eyed Giant. However, one of my most favorite ones, these stories are The One-Eyed Giant. This one character that I admire in this story is Odysseus. This is due to his bravery and thinking intelligence, thinking outside the box. One example of his bravery is his courage to infiltrate the base of an enemy that is heavily guarded, and his intelligence, for example, to make a wooden horse that is hollow inside to contain soldiers so that they can infiltrate the castle. This book is written by Lucy Coates and was published by Orion. Overall, this book is great for people who like fiction and stories of bravery and courageous. That's all from me. I would like to end my review with a phrase, which is to be smart, be kind, and know that you are appreciated. That is the end. Hello, Andrew. Okay, Andrew, you have mentioned
one of the moral story is about bravery, right? Can you give me an example where the character shows bravery in the story that you have read? The part where the character shows bravery is when he infiltrates the base of an enemy that is heavily guarded, and he was most likely outnumbered, but even though he knows he is outnumbered, he still pushes on to liberate the castle. Alright, so other than that, can you give me an example of which part of the story that you enjoyed or you like the most? The one chapter I like enjoyed is chapter 9, which is the main title, Devil Knight Giant, where he outsmarted a giant in the cave that he was trapped in, and he led his fellow members out of the island that the giant was on. Alright, so can you share with us, can you relate to the character personally? Okay, how the character helps you to maybe develop your own characteristic? What can you learn from the character? I learned from the character that just because you are weak and most likely never win, you still have just to try your best in every possible way to achieve your goal in life. That is good. Anything else? Imagine that one day you are at sea and then you reach this island and you have to stay at the island for 3 days. You have to stay there for 3 days. Will you be brave enough? And what will you do to make your life the 3 days life be okay? In some ways, you could find a place to stay that is too small for giants to go inside, and prepare traps just in case the giants ever do come. That is it. There's nowhere at all on that island to stay. So what will you do? There's no pets, trees. Well, another way would be just to really just stay away from the cave. That's all. There's no cave, no home, and no place to hide. Just keep away. Just run away. Yeah. What? Well, a little sick with all the cough and stuff, but except for an exception to that, I'm fine. Be taken to address this issue. I will repeat. The extinction of pure values and respect among adolescents is increasingly worrying. Suggest steps
that need to be taken to address this issue. The ways to reduce the extinction of pure values and respect among adolescents is by the parents must keep their eye on their child and teach them to not be mean to the others. That is my opinion, and I would like to ask Albina. In my opinion, steps that need to be taken to address this issue is don't socialize too much with negative people because it can ruin our future. For example, we can impress the bad habit from negative people. Now I will pass the mic to Matthias. The parent should keep an eye to the children. This is very important to make sure that the children do not influenced by the friends. For example, the children will do the bad habits like drugs and more. So that's your opinion, right? So to continue about the issue or the answer by participant number 2, I think I'm agree that we have to avoid ourselves from negative person of negative things because nowadays, especially for teenagers, right? Peers or friends have a biggest influences between them. So from here, we know that if the person approach someone with a bad attitude, they might gonna to follow them instead of doing a good things. So I'm totally agree with participant 2. How about you, Natala? In my opinion, I think parents must educate their children with good manner. They have to teach the children since they are still a child. So they will bring a good manners and think they are other. If they have no good education when they are still a child, they will have a bad attitude when they are teenagers or when they are teens. So what is in your opinion, Andrew? My opinion is that we can teach them the values of being respectful. For example, we can teach them that if they are nice to other people will also respect and like them too. I'll pass this mic to Mike. Being respect to each other is a good thing, right? So I want to ask my friends, Joshua Rimon, what is a good thing if you have respectfully to each other? What do you get? And in my opinion, so that's a good question. In my opinion, I would like to say that if you respect each other, there is no issue that's gonna up which can causing argue or misunderstanding, right? So if we respect each other, there is good for us because we shouldn't
because we shouldn't intrude ourselves into problems, into the matters. We have to focus on our own target instead of getting involved in negative things. So that's my answer. How about you, Avina? I think we need to be taken to address this issue because we need to be responsible because we are teenagers, right? And we need to keep our image and make sure our life be sustainable. I will pass the mic to Sonia. Hello. To me, respect is important because when we respect each other, we could live in harmony, and then we will strengthen our relationship with the others, and there will no conflict around us. What is your opinion about respect, Adriel? Opinion would be so that they will learn to respect other people and not be rude to them. Some examples of people who they should not be rude at would be like their grandparents. They should take care of them and be nice since they are old and sometimes unable to take care of themselves. I would like to pass this thing down. Alright everyone, so we have talked about steps to avoid negative values and the importance of having a good value in ourselves. So I have a next question for us. What's an example of other values that should have in ourselves as a student? Do you have any idea? The other value that you must have when you are a student is you must be humble. So you have many good friends and you have a good relationship with each other. You must have a good relationship because it will help you in the study. You can ask for many people about your study, or you can ask your teacher also. So what about you, Matthias? The peer values as a student is we need to respect for each other. It's because if we respect for each other, we can make the harmonious school situation. That's all for me. I think students should have some of value. We need to be friendly because if we are friendly, we can get many friends, and also we can be close with our teachers and also our family, parents, and cousins. When we are close with them, we can share about our problem, and when we drop, they can give us motivation to up again, and from them we release that we don't need to be stressed with the trouble. I will pass this mic to Sonia. As a student, I think the other value we should do besides respect for each other is that we have to be kind to the others, because if we be kind to others, they will do the same thing to us. I mean, who would want to be friends with you if you are bad, right? And this way you can
live happily, talk normally to the others. That's all for me. What about you, Andrea? My opinion, one value we should have is accountability. My meaning is I should be accountable. So be accountable of our mistakes in our past. We should learn from them and try not to do them again in the future. Past just like to remember. Wow, that was impressive ideas I've ever heard. So, in my opinion, as a student, we should be humble, because if you be humble, you will become an easygoing person, so that you can approach others and to form together and having a study group. There was a good ways for us to have a study method efficiently. So let's pass it to our next participant to conclude our discussion. In a nutshell, we need to be taken to address this issue because conference matter at school. Other than that, we need to be taken to address this issue because teenagers need to make sure that their future be successful later to make the dreams come true. That's all from us. Thank you. Eric J. Asan anak jaga. Okey, Tania. Pemenang tempat kedua adalah adik Esther Anding. Okey. Seterusnya, Johan untuk kategori Bahasa Melayu dibenangi oleh adik Mitius Johannes bin Yusri. Baiklah, untuk peserta yang tidak berjaya mendapat kedudukan 1 hingga 3, jangan risau. Akan diberikan sagu hati ya dalam menyertai pertandingan ini. Okey? Okey, kekal di atas pentas. Okey, seterusnya cikgu akan umumkan pemenang untuk kategori Bahasa Inggeris. Okey, tempat ketiga dimenangi oleh adik Sonia Samai anak Ayu. Tempat kedua dimenangi oleh adik Natala Maria anak Daji. Seterusnya, Johan untuk kategori Bahasa Inggeris adalah siapa? Iya kak? Okey. Adik Joshua Rimong anak Joseph Maung. Tahniah juga untuk peserta-peserta lain. Anda telah cuba yang terbaik. Baiklah, seterusnya cikgu akan umumkan
ikon terbaik untuk setiap kategori. Ikon terbaik untuk kategori bahasa Melayu adalah Miktius Johannes. Tania. Okey. Pemenang ikon terbaik untuk kategori bahasa Inggeris adalah Joshua Rimong. Okey, diminta para pemenang untuk berdiri di atas pentas untuk sesi fotografi bersama juri.